जिंदगी में इससे ज्यादा दुख देने वाला कोई लम्हा नहीं होता। जब आप किसी इंसान को अपना सब कुछ मान लें, उसकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानी दे दें, लेकिन बदले में वो आपको कुछ भी ना समझे। चाहे वो कोई रिश्ता हो, दोस्ती हो या आपका काम, जहां आप काम करते हैं। जब आपकी कोशिशों और आपकी मौजूदगी कोई कदर ना रहे तो इंसान अंदर से बहुत ज़्यादा टूट जाता है। ऐसे मोड़ पर अक्सर रोते हैं, गिले शिकवे करते हैं, परेशान होते हैं या लड़ाई झगड़ा करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, शिकवा करने से कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि जहां आपकी कदर ना हो वहां क्या किया जाए। आज हम किसी फ़लसफ़े पर बात नहीं करेंगे, बल्कि ज़िंदगी के इस कड़वे सच की बात करेंगे, जो आपकी खोई हुई इज़्ज़त-ए-नफ़्स वापस दिलाएगा। वीडियो को आखिर तक पूरा देखिएगा, क्योंकि इज़्ज़त-ए-नफ़्स ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे और हमेशा तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। और ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक दूर करे और हमारे हालों पर अल्लाह पाक ख़ास रहम करे, आमीन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है। चैनल पर आ चुके हैं मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे न्यू व्यूवर्स, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिए और वीडियो को एंड तक पूरा देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ, लेकिन गला अभी कुछ ख़राब है। गले में थोड़ी-सी ख़राश है। बुखार जो है वो मुझे 2 दिन जो है ना बढ़ा रहा। बहुत ज़्यादा बुखार था, गर्मी की शिद्दत की वजह से, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन है। तो बाकी अल्लाह ताला जो है ना इंसान की बर्दाश्त से ज़्यादा उसको आज़माइश नहीं लेता उसकी। मेरे ख़्याल में, मेरा यकीन है। अल्लाह ताला हम अपने बंदों पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मेहरबान है। मैं दुआएँ कर रही थी, या अल्लाह ठंडा कर दे मौसम, क्योंकि तबीयत काफ़ी अपसेट हो गई थी। घर को भी देखना, बच्चों को भी देखना, हस्बैंड को भी देखना, तो ये भी थोड़ी ज़िम्मेदारी होती है, वीडियो की भी ज़िम्मेदारी है, तो ये सारा कुछ मामलात। तो अल्लाह ताला ने बहुत मेहरबानी की, ठंडा मौसम काफ़ी हो गया, काफ़ी बारिश हुई और आंधी भी आई, तो काफ़ी ठंडा मौसम रहा और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई। चलिए हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात को समझाने के लिए मैं आपको एक सादा सी और छोटी सी मिसाल देती हूँ। इस पर गौर जो है ना वो आपने लाजमी करना है। फ़र्ज़ करें आपके पास एक बहुत कीमती अंगूठी है, रिंग है। आप उसे एक कबाड़ी की दुकान पर ले जाएं और कहें कि मुझे ये बेचनी है। वो कबाड़ी इसको देखेगा और कहेगा, ये तो लोहे का एक टुकड़ा है, इसको आप 200 में मुझे बेच दें। तो आपको कैसा फ़ील होगा, कैसा लगेगा? अब अगर आप वहाँ खड़े होकर उस कबाड़ी से लड़ना शुरू कर दें, रोएं या उस सोने की खूबियाँ बताएं, तो क्या वो कबाड़ी आपको उसकी असल कीमत देगा? कभी नहीं, क्योंकि उसकी दुकान ही कबाड़ की है। वो सोने की कदर नहीं जानता। अक्लमंदी यही है कि आप वहाँ से खामोशी से उठें और किसी सुनार के पास, यानी कि जूलर के पास चले जाएं। वो सुनार देखते ही इसकी कीमत को पहचान लेगा, इसकी कदर को पहचान लेगा सोने की, कि ये खालिस सोना है। वो आपको उसकी कीमत लाखों में देगा। इस मिसाल से आपको क्या सीखने को मिला? मेरा मिसाल देने का मकसद यही था कि गलत जगह पर खड़े होकर अपनी कदर की भीख मांगना जो है बंद करें। अब वो एक काम क्या है जो आपको करना है, जहां आपकी कदर ना हो, वो एक काम आपको फौरन करना है। वो है खामोशी से अपनी तवानाई को वहां से हटाना और अपनी ज़ात पर काम करना, अपने आप पर फोकस करना। जब लोग आपको हल्का लेने लगे, तो उनके सामने अपनी सफाइयाँ जो है वो बिल्कुल देना बंद कर दें। ये कहना छोड़ दें कि मैंने आपके लिए ये किया, या मैंने आपके लिए वो किया, या मैंने आपके लिए ये सारी कुर्बानियाँ दी। ये कहना छोड़ दें। याद रखिए कि जिस इंसान की नज़र में आपकी अहमियत ख़त्म हो चुकी है, उसे आपके आंसू भी जो है ना वो पानी लगेंगे। जिस इंसान को आपकी कदर का, आपकी इज़्ज़त का अंदाज़ा नहीं है ना, आप जितनी मर्ज़ी भी उसको अपनी सफाइयाँ दे देंगे, डिस्कस कर लेंगे बातें, वो फिर भी आपको अहमियत नहीं देगा, आप जितनी चाहे कोशिश कर लें।
اگر آپ اپنی عزت قدر چاہتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا چاہتے ہیں، تو آپ ان 3 باتوں پر عمل جو ہے وہ لازمی کیجیے گا جو میں ابھی آپ کو بتانے والی ہوں۔ نمبر 1، جہاں آپ کی قدر، عزت نہ ہو، آپ کی امپورٹنس نہ ہو، وہاں آپ کم سے کم جائیں، اور اس جگہ زیادہ دیر تک مت رکیں جہاں آپ کو اگنور کیا جائے، جہاں آپ کو امپورٹنس نہ دی جائے اور باقی لوگوں کو زیادہ اہمیت دی جائے، وہاں آپ ہرگز جو ہے نا مت جائیں۔ زیادہ دیر تک وہاں رکنا ٹھیک نہیں۔ انسان کی جو عزت قدر ہے نا، وہی اس کی سب کچھ ہوتی ہے۔ جب عزت ہی کوئی نہیں کرے گا تو وہاں رکنے کا کیا فائدہ؟ نمبر 2، اگر کوئی آپ کی بات کا جواب نہیں دے رہا، وہ انسان آپ کو میسج کا رپلائی یا کال نہیں کر رہا، تو بار بار اسے یاد دلانا بند کریں کہ آپ مجھے بھول گئے ہیں۔ یہ بار بار جب آپ اسے کہیں گے نا، آپ کی ہی عزت میں فرق آئے گا۔ اپنی عزت نفس کو اتنی سستی مت ہونے دیں۔ جہاں سے توجہ ملنا بند ہو جائے، وہاں خاموشی سے پیچھے ہٹنا بہتر رہتا ہے۔ اسی میں ہی آپ کی غیرت مندی ہے۔ نمبر 3، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ وہ وقت جو آپ دوسروں کے پیچھے بھاگنے اور رونے میں ضائع کر رہے تھے، اسے اپنی محنت، اپنی صحت، اپنے کام، اپنے اخلاق، اپنے کردار اور اپنے فیوچر کو بہتر بنانے میں لگائیں۔ یہی وہ ٹائم ہوتا ہے جو آپ نے اپنے لیے بچانا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے، سیو کرنا ہے، دوسروں پر اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا۔ جب آپ خود کو ایک قیمتی انسان بنا لیں گے نا، تو دنیا خود آپ کی قدر کرے گی، وہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ یہ دنیا ایک بازار کی طرح ہے، یہاں آپ کو وہی قیمت ملے گی جو آپ خود اپنی لگائیں گے۔ اپنی قیمت جو ہے نا پہچانیں، اپنی قدر کو پہچانیں۔ غلط جگہوں اور غلط لوگوں سے خاموشی سے دوری اختیار کریں، بالکل دور ہو جائیں ایسے لوگوں سے جو آپ کے فیوچر کے لیے یا آپ کے بالکل بھی پرفیکٹ نہیں ہے، آپ کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اپنی ذات کو اتنا قیمتی بنائیں کہ لوگ آپ سے بات کرنے کو ترسیں۔ زندگی انسان کو بار بار نہیں ملنی، زندگی اللہ نے دی ہے تو اس کی قدر کیجیے۔ اپنی شخصیت کو، اپنے کردار کو ایسا بنائیں کہ لوگ آپ پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی آپ کے بارے میں بات نہ کر سکے، کوئی آپ کو اگنور نہ کر سکے، کوئی آپ کی عزت نفس پر انگلی نہ اٹھائے۔ اپنے آپ کو ایسا بنائیں، اپنے اللہ کو راضی کریں۔ آپ اپنے اندر سے مطمئن رہیں گے نا، تو آپ سکون میں رہیں گے۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے انسان کے پیچھے اپنا وقت ضائع کیا ہے جو آپ کی قدر نہیں کرتا تھا؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور ویڈیو کو اپنے پیارے، اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیجیے تاکہ کسی کا بھی بھلا ہو سکے۔ ہمیشہ اپنے رب کی طرف رجوع رکھیں اور درود شریف کو پڑھتے رہیں۔ اپنے کردار کو بہتر بنائیں اور اپنی شخصیت کو بہتر بنائیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔